আমি যদি অভিষেককে তাড়িয়ে দিই তাহলে কেউ কেউ চলে আসবেন, আমি নিইনি আপনাদের। তার কারণ আমি আপনাদের খুব ভালো চিনি। যাদের নৈতিক চরিত্রের গাফিলতি আছে ওরা আমাদের দল থেকে চলে গেছে, আমরা বেঁচে গেছি। কারণ দলটাকে আমরা নতুন করে তৈরি করব যাতে এই ধরনের লোক আর না আসে। আজকে প্রধানমন্ত্রী এসে বলছেন বাংলা মাছ নাকি উৎপাদন করেনি, তো আপনারা মাছ পান কোত্থেকে? বাংলার লোকেরা মাছ খায়নি, খায় না, বাজারে পায় কি পায় না, মৎস্যজীবীরা পুকুরে চাষ করে কি করে না, কিচ্ছু জানে না, শুধু মিথ্যে কথা বলে। একটা গান আছে না, চোখে চোখে কথা বলো মুখে কিছু বলো না। এরা কিরকম জানেন তো, কানে কানে কথা শুনো আসল কথা বলো না। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप। পোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গি এলো দেশে। এরা হচ্ছে হানাদার, এরা হচ্ছে হল্লা বাহিনী। ও মন্ত্রী মশাই, ষড়যন্ত্রী মশাই, থেমে থাক। যত চালাকি আর ভেলকি চলবে না। ষড়যন্ত্রের পয়সা টু পয়সা, পাই পয়সা। এসআইআর এ সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়েছো, বলছো কেন বেশি ভোট পড়েছে এই কারণে যাতে এনআরসিতে তাকে বাদ না দাও। তোমাকে দেখে ভোট দেয়নি। अरे कौन भौंक रहा है ये আমাকে যদি আঘাত না করেন আমি খুব ঠান্ডা শীতল বাতাসের মতো বয়ে যাই, আর আমাকে যদি আঘাত করেন আমি প্রত্যাঘাত করে আমি টর্নেডো হয়ে যাই, আমি টর্নেডো হয়ে যাই, আমি তুফান হয়ে যাই, আমি ঝড় হয়ে যাই, আমি কালবৈশাখী হয়ে যাই। আমাকে রোকার সাধ্য আপনাদের নেই। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। ये जो तुम्हारा मुंह लटका हुआ है इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो ममता दीदी। ऐसा क्यों बोलते हैं लालू जी? तुम में कोई कमी नहीं है लेकिन तुम्हारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है। क्या ये बात सही नहीं है कि मुख्यमंत्री पद मांगा गया था? नहीं मांगा गया था। तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा, बम्बा बम्बा। जहाँ मन होता है गाना गाने लगती हैं, खुद को लता मंगेशकर समझती हैं। अरे ओ दीदी तुमको क्या हुआ, तुम काहे टावर पर चढ़ गई? मुझे तो मोटा भाई ने लूटा, किसी और में कहा दम था। मेरी सरकार तो वहाँ भी डूबी जहाँ पर हिंदू भी कम था। दीदी अब आराम करो, बंगाल में भाजपा का सीएम बन गया है, ऐसी बचकाना हरकतें छोड़ दो, नीचे आ जाओ। अरे दीदी नीचे आओ नहीं तो दे देंगे दुम करना चाहिए। लालू जी ये मोदी जी क्या करना चाहते हैं? अब क्या हुआ तुमको, हमेशा रोती रहती हो। पहले झालमुड़ी और अब मेलोडी टॉफी, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं इटली में तो सरकार नहीं बना रहे मोदी जी। बहन ममता तुम अपने काम पर ध्यान दो, मोदी जी कहीं भी बना सकते हैं सरकार, उनका कोई भरोसा नहीं।